رن میں لائے تھے اصغر کو اس لیے. بالکل جو پڑھنا چاہتا ہوں وہ اپنی عقیدے سے بڑا ہے اور میرے لیے یہ باعث اعزاز ہے میرے سامنے ایک اتنی عظیم بلکہ میرے استادوں کی جگہ جو شخصیت بیٹھی ہے بابا قمر شاہ جی مولا ان کا سایہ ان پہ سلامت رکھی. پہلا مصرع پڑھتا ہوں اور اس مجموعے میں سے انصاف چاہیے مجھے. جو انصاف کر سکتا ہے اس سے بات ہے, جو نہیں کر سکتا پھر نوکری ہیں اور کوئی تو دعویٰ ہے نہیں. شبیر رن میں لائے تھے اصغر کو اس لیے. شبیر رن میں لائے تھے اصغر کو اس لیے. کیوں شبیر رن میں لائے تھے اصغر کو اس لیے, اسلام کو حسین کے بیٹے سے کام تھا. آخر میں جو بول سکتے ہیں ہاتھ اونچے نعرہ حیدری. شبیر رن میں لائے تھے اصغر کو اس لیے. بالکل ایک اپنی زندگی کا قیمتی موضوع لے کے آیا ہوں آج اور آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ موضوع. شبیر رن میں لائے تھے اصغر کو اس لیے. حسیب بھائی مجھے نہیں پتا آج یہاں پہ کیا ماحول ہو جائے لیکن آپ کو چھوٹا بھائی بن کے ایک بات کرنا چاہتا ہوں. شبیر رن میں لائے تھے اصغر کو اس لیے, اسلام کو حسین کے بیٹے سے کام تھا. جس بندے کو عقیدہ سننا تھا وہ سر اٹھائے. اسلام کو حسین کے بیٹے سے کام تھا. اور میں کہہ رہا ہوں کرب و بلا میں باپ کے ہاتھوں پہ دوستو, کرب و بلا میں باپ کے ہاتھوں پہ دوستو, اصغر اگر نہ ہنستے تو ہنسنا حرام تھا. کیا بات ہے, کیا بات ہے, جو بول سکتے ہیں ہاتھ اونچے نعرہ حیدری. رن میں لائے تھے اصغر کو اس لیے, اسلام کو حسین کے بیٹے سے کام تھا. اور کرب و بلا میں باپ کے ہاتھوں پہ دوستو, اصغر اگر نہ ہنستے تو ہنسنا حرام تھا. چلیے آپ اس معیار میں بولیں تو بالکل 4 مصرے مزید نہیں پڑھنا چاہتا تھا, نظم شروع کرنا چاہتا تھا. آپ کے اس معیار کو دیکھ کے 4 مصرے مزید پڑھتے ہیں. عرض کی ہے پہلے توجہ, پہلے اس کو پیاس کی شدت کی لذت دی گئی. جناب علی اصغر پڑھنا چاہتا ہوں, مجھے نہیں پتا کون پتا کہاں تک پرواز کرے. میرے لیے میرے استاد محترم کی جگہ بابا قمر شاہ جی, ان سے دعا ہو گئی, داد ہو گئی, تو میرے یہاں پہ پڑھنے کا مقصد ہو گیا. بابا قمر شاہ جی ایک بات کرنا چاہتا ہوں, میں کہہ رہا ہوں پہلے اس کو پیاس کی شدت کی لذت دی گئی. دوسرے مصرے پہ مجھے نہیں پتا کون بندہ کہاں تک پرواز کرے. پہلے اس کو پیاس کی شدت کی لذت دی گئی, پھر اسی کو پانی کے لہجے میں للکارا گیا. پانی نے کہا اصغر میری طرف دیکھے, پانی نے کہا اصغر میری طرف دیکھے. عزت حسین کی قسم جناب حیدری صاحب نے کیا کیا لکھ دیا. انہوں نے لکھا پہلے اس کو پیاس کی شدت, تو رام مولا کی زندگی دراز فرمائے, پہلے اس کو پیاس کی شدت کی لذت دی گئی, پھر اسی کو پانی کے لہجے میں للکارا گیا. اور میں کہہ رہا ہوں چھپ چکی ہے یہ خبر تاریخ کے اخبار میں, کیا جنگ میں اصغر کے ہاتھوں ہرملا مارا گیا. کیا بات ہے. پہلے اس کو پیاس کی شدت کی لذت دی گئی, پھر اسی کو پانی کے لہجے میں للکارا گیا. اور چھپ چکی ہے یہ خبر تاریخ کے بزرگوں اخبار میں, جنگ میں اصغر کے ہاتھوں ہرملا. چلیں آپ اس معیار میں بولیں تو 4 مصرے مزید سنیں. یہ نگینہ دل یزدہ میں جڑا لگتا ہے. جناب اصغر کون ہے, جناب اصغر کیا ہیں, پورے مجمع میں اوپن چیلنج دے کے کہہ رہا ہوں نہ بولیے گا لیکن بات کا انصاف کیجیے گا. یہ نگینہ دل یزدہ میں جڑا لگتا ہے, یہ نگینہ بھائی صاحب, یہ نگینہ دل یزدہ میں جڑا لگتا ہے. عرش پہ شیر کے قدموں میں پڑا لگتا ہے, عرش پہ شیر کے قدموں میں پڑا لگتا ہے. اور میں کہہ رہا ہوں ام لیلا نے عقیدت سے کہا میرے باپ تیرا اصغر میرے اکبر سے بڑا لگتا. عقیدت سے کہا میرے باپ
توجہ ہے جناب والا. ام لیلا نے عقیدت سے کہا ام رباب تیرا اصغر میرے اکبر سے بڑا لگتا ہے. عرض کی ہے ہنستے ہوئے نہ ہونے کو ہونا بنا دیا. کون ہے جناب اصغر؟ کیا ہے جناب اصغر؟ سر اٹھائیے گا. ہنستے ہوئے نہ ہونے کو ہونا بنا دیا. ہنستے ہوئے نہ ہونے کو ہونا بنا دیا. دشتے بلا کو اس نے بچھونا بنا دیا. ہنستے ہوئے نہ ہونے کو ہونا بنا دیا. دشتے بلا کو اس نے, مجھے نہیں پتا کون بندہ کہاں سے پرواز کرے, دشتے بلا کو اس نے بچھونا بنا دیا. اور میں کہہ رہا ہوں یہ کھیلنے کی عمر تھی ابن رباب کی, اصغر نے موت کو ہی کھلونا بنا دیا. کیا بات ہے. آخری بندے تک ہاتھ اونچے نعرہ حیدری. یہ کھیلنے کی عمر تھی ابن رباب کی, اصغر نے موت کو ہی کھلونا بنا دیا. اصغر نے موت کو ہی. چلیے آج کی نظم کا جو پہلے آغازی 6 مصرے میں جس بادشاہ کی بارگاہ میں نظم پڑھنا چاہتا ہوں, اس بارگاہ کی بادشاہ میں جو الفاظ آئیں وہ آئیں گے کہاں سے؟ توجہ. بالکل اپنے عقیدے کی سب سے بڑی نظم پڑھنا چاہتا ہوں میں, اور نظم شروع کرنا چاہتا ہوں. بابا جی خصوصی دعا کیجیے گا بیٹے کے لیے. ایک بات کرنا چاہتا ہوں, میں کہہ رہا ہوں لو آج کی اس نظم کا عنوان ہے اصغر. جو 6 مہینے کے بابر حوائج پہ نہیں بول سکتے نا, ان کو بولنا آتا ہی نہیں. بھائی صاحب میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں, میں کہہ رہا ہوں لو آج کی اس نظم کا عنوان ہے اصغر. لو آج کی اس نظم کا عنوان ہے اصغر. شبیر پہ اترا ہوا قرآن ہے اصغر. کیا بات ہے, کیا بات ہے جو بول سکتے ہیں. لو آج کی اس نظم کا عنوان ہے اصغر. لو آج کی قبلہ ایک بات کرنا چاہتا ہوں, میں نے جناب حضرت علی اصغر شروع کیا ہے اور میں بالکل آپ کے انتظار میں تھا. میں کہہ رہا ہوں لو آج کی اس نظم کا عنوان ہے اصغر. شبیر پہ اترا ہوا قرآن ہے اصغر. شبیر پہ اترا ہوا قرآن ہے اصغر. نادان سمجھتے ہیں کہ نادان ہے اصغر. نادان سمجھتے ہیں جو علمی باتوں پہ بول سکتے ہیں. نادان سمجھتے ہیں کہ نادان ہے اصغر. شبیر محمد ہے تو عمران ہے اصغر. کیا بات ہے یار. ہاتھ اونچے نعرہ حیدری. لو آج کی اس نظم کا عنوان ہے اصغر. لو آج کی اس نظم کا عنوان ہے اصغر. شبیر پہ اترا ہوا قرآن ہے اصغر. نادان سمجھتے ہیں کہ نادان ہے اصغر. شبیر محمد ہے تو قرآن ہے. کون ہے میرا باب الحوائج مولا؟ شبیر محمد ہے تو قرآن ہے اصغر. میں کہہ رہا ہوں غیور بہادر ہے یہ معصوم ولی ہے. غیور بھائی جان پورا مجمع چپ ہو جائے, صرف آپ داد اور دعا دے دیں, میرے پڑھنے کا مقصد ہو گیا. غیور بہادر ہے یہ معصوم ولی ہے. واللہ یہ 6 ماہ میں بھی پورا علی. توجہ لطف آ رہے جناب والا. ہے کوئی جناب اصغر کی فضیلت پہ بولنے والا؟ غیور بہادر ہے بھائی اسید, یہ معصوم ولی ہے. واللہ 6 ماہ میں یہ پورا علی ہے. واللہ مصرع جو اگلا آ رہا ہے نا میرے قد سے بڑا ہے. بابا جی آپ دعا کر دیں, میرے پڑھنے کا مقصد ہو گیا. غیور بہادر ہے یہ معصوم ولی ہے. واللہ یہ 6 ماہ میں بھی پورا علی ہے. پورا علی ہے. پورا علی ہے. میں کہہ رہا ہوں تھا سینہ اسلام میں اصغر کا دلاسا. اسلام میں تیرا سے نہیں تھا. جب سرکار حضرت علی اصغر کو اسلام نے دیکھا پھر ہوا کیا تھا؟ سینہ اسلام میں اصغر کا دلاسا. مجھے نہیں پتا کون بندہ کہاں تک پرواز کرے. تھا سینہ اسلام میں اصغر کا دلاسا. توحید ہے شبیر کے بیٹے کا اثاثہ. کیا بات ہے. وہ آخری بندے تک ہاتھ اٹھائیے گا. ہاں سینہ اسلام میں یہ چھوٹے چھوٹے بچے نعرے لگا رہے ہیں اور عزت حسین کی قسم ان کے نعرے کو دیکھ کے مجھے ایک بات یاد آ گئی. جو 7 سال کے بعد واجب ہو وہ نماز ہوتی ہے, اور جو ماں کی گود سے واجب ہو وہ میرے بادشاہ علی کی ولایت ہوتی ہے. حسین اسلام میں
हाय मेरा मालिक अल्लाह, कहाँ पे जाऊँ और कहाँ पे जाके ये कीमती मोती पढ़ूँ। आज सादे वाला ही मेरा घर है, बिल्कुल अपना घर समझ के एक बात करना चाहता हूँ। था सीने इस्लाम में असगर का दिलासा, था सीने इस्लाम में असगर का दिलासा, तौहीद है शब्बीर के बेटे का असासा। सुन लो अली असगर का तारुफ ये जरा सा, ये इतना खुदा सा है कि लगता है खुदा सा। क्या था सीने इस्लाम में असगर का दिलासा, तौहीद है शब्बीर के बेटे का असासा, तौहीद है शब्बीर के बाबा जी लुत्फारे। था सीने इस्लाम में असगर का दिलासा, तौहीद है शब्बीर के बेटे का असासा। सुन लो अली असगर का तारुफ ये जरा सा, ये इतना खुदा सा है कि लगता है खुदा सा, ये इतना खुदा सा है कि लगता है खुदा सा। मैं कह रहा हूँ झूले में भी इजहारे शुजाअत पे अड़ा है, झूले बैठिएगा भैया, झूले में भी इजहारे शुजाअत पे अड़ा है। ये जंग के कानून में गाजी से बड़ा है। क्या बात है बोले सखी सरदार कलंदर। झूले में भी इजहारे शुजाअत पे अड़ा है, झूले में भी इजहारे शुजाअत पे अड़ा है। ये जंग के कानून में गाजी से बड़ा। अब मिसरे बड़े लाडले आ रहे हैं, अगर इन मिसरों को प्यार से ना पढ़ो ना तो मिसरे बिखर जाएंगे, और या मिसरे मुझे छोड़ देंगे या अगली मजलिस से मैं मिसरे नहीं पढ़ूंगा। तो है जनाबे वाला, जनाबे अली असगर पढ़ना चाहता हूँ। कौन है मेरा बादशाह, क्या है मेरा बादशाह। जितने बुजुर्ग हैं इनसे दुआएं लेके नौजवान भाइयों से दाद समेट के जाने लगो। मैं कह रहा हूँ शब्बीर ने मैदान में हालमिन की सदा दी, शब्बीर ने मैदान में हालमिन की सदा दी। मचला वो लहू जो के था इमरान का आदी। है कोई जनाबी असगर की फजीलत पे बोलने वाला। शब्बीर ने मैदान में हालमिन की सदा दी, शब्बीर ने मैदान में हालमिन की सदा दी। मचला वो लहू जो था के इमरान का आदी। जब टूट पड़े दीन पे कुछ लोग फसादी, जब टूट पड़े दीन पे कुछ लोग फसादी, तब झूले में अपने इस असगर ने सदा दी। ने कहा मेरा झूला तेरे लिए है। सरकार असगर ने इस्लाम को बुलाया और इस्लाम को अपने झूले में पनाह दी, अपने झूले में पनाह दी। कहाँ पे जाऊँ और कहाँ पे जाके मिसरा पढ़ूं। इस्लाम ने अपने झूले को, सरकार असगर ने अपने झूले में इस्लाम को पनाह दी। फिर हुआ क्या, मैं कह रहा हूँ होता ना अगर शेरे हुनरमंद पे हमला, होता ना अगर करबला के मैदान में असगर पे हमला ना होता, फिर होता क्या, होता ना अगर शेरे हुनरमंद पे हमला, होने को था करबल में खुदाबंद पे हमला। होता नगर शेरे हुनरमंद पे हमला, होने को था करबल में खुदाबंद पे हमला, होने को था करबल में। मौजूद पसंद आ रहे, पीछे पिलर वाले हाथ उठाइएगा, आपका छोटा भाई बन के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। होने को था करबल में खुदाबंद पे हमला। इतनी गर्मी में इनका बैठ जानी बड़ी बात है, तो दाद की तो तवक्को मैं फिर आगे वाली बात करना चाहता हूँ ना। मैं कह रहा हूँ असगर को उठाया शहे अबरार ने हंसकर। जो इन सुन सकते, असगर को उठाया शहे अबरार ने हंसकर, 10 लाख को असगर ने भी चला मारने हंसकर। असगर को उठाया शहे अबरार ने हंसकर, 10 लाख को असगर भी चला मारने हंसकर, 10 लाख को असगर भी चला मारने हंसकर। जब जुल्म लगा सब्र को ललकारने हंसकर, जब जुल्म लगा सब्र को ललकारने हंसकर, लड़ने का इरादा किया कर्रार ने हंसकर। मैं बिल्कुल अपनी जिंदगी में पहली दफा ये नजर पढ़ना चाहता हूँ और हौसला मेरे चक सादे वाले ने बुलंद कर दिया। अब या आप मुझे ना छोड़िएगा या मैं अगले मिसरे पे खुद छोड़ रहा हूँ। मैं तब लड़ने का इरादा किया कर्रार ने हंसकर, लड़ने का इरादा किया
کرار نے ہنس کر سرکار اصغر مسکرا کے فرماتے ہیں جو آپ کا دشمن ہے وہ دکھلائیں نہ جلدی. مولا حسین سے مولا اصغر مسکرا کے فرما رہے تھے جو آپ کا دشمن ہے وہ دکھلائیں نہ جلدی, بابا مجھے میدان میں لے جائیں نہ جلدی. کیا بات ہے, جو آپ کا دشمن ہے وہ دکھلائیں نہ جلدی, بابا مجھے میدان میں لے جائیں نہ جلدی. بابا مجھے میدان میں, توجہ, بابا مجھے میدان میں لے جائیں نہ جلدی. پھر ہوا کیا, محنت کر کے کرنا چاہتے ان ننھے سے ہاتھوں میں زمانے کے ہنر ہیں. سرکار اصغر کے ہاتھ تھے کیا, سر اٹھائی تھا. میں مولا علی اصغر پڑھنا چاہتا ہوں, میں کسی اور بابر حوائز کی فضیلت نہیں پڑھنے لگا, سب سے کریم بادشاہ, سب سے کریم بابر حوائز کی فضیلت پڑھنا چاہتا ہوں. میں کہہ رہا ہوں ان ننھے سے ہاتھوں میں زمانے کے ہنر ہیں, ان ننھے سے ہاتھوں میں زمانے کے ہنر ہیں, پلکوں میں فلک کو بھی اٹھانے کے ہنر ہیں. میری آواز آ رہی ہے تو بولیے گا, بولیے گا, تجھے نعرہ حیدری. ان ننھے سے ہاتھوں میں زمانے کے ہنر ہیں, پلکوں میں فلک کو بھی اٹھانے کے ہنر ہیں, پلکوں میں فلک کو بھی اٹھانے کے ہنر ہیں, آواز میں اللہ کو بلانے کے ہنر ہیں. کیا بات ہے, آواز میں اللہ کو بلانے کے ہنر ہیں, آواز میں اللہ کو بلانے کے ہنر ہیں. سرکار اصغر مسکرا کے فرماتے ہیں یہ 9 لاکھ فوج بابا کیا ہیں, یہ 9 لاکھ فوج بابا کیا ہیں, آواز میں اللہ کو, توجہ میری طرف, آواز میں اللہ کو بلانے کے ہنر ہیں. سرکار اصغر مسکرا کے فرماتے ہیں مجھ میں ہی میرے سارے گھرانے کے ہنر ہیں. مجھ میں ہی میرے سارے گھرانے کے ہنر ہیں, مجھ میں ہی میرے سارے گھرانے کے ہنر ہیں. اصغر مسکرا کے فرماتے ہیں گھٹیا ہو کہاں, گھٹیا ہو کہاں سے تمہیں کوئی لڑائی, مخلوق کو پھر کرتے ہو خالق سے لڑائی. مخلوق کو پھر کرتے ہو خالق سے لڑائی. اچھا گرمی دی شدت ہی بدیاں دی تے ڈوڈوز ہی بدیاں دی شالا لباس. مخلوق کو کرتے ہو خالق سے لڑائی. پھر ہوا کیا, خالق نے زبان دی ہے فقط اپنی ثنا کو. میں نہیں کہہ رہا, 10 محرم تھا, 61 ہجری تھی, کربلا کا میدان تھا, اور کربلا کے میدان میں حضرت علی اصغر مسکرا کے فرما رہے تھے خالق نے زبان دی ہے فقط اپنی ثنا کو, الحمد لقب ہم نے دیا اپنی قبا کو. کیا بات ہے یار, کیا بات ہے, جو بول سکتے ہیں ہاتھ اٹھائیے گا. خالق نے زبان دی ہے فقط اپنی ثنا کو, الحمد لقب دیا ہم نے اپنی قبا کو. جو کوئی بھی سمجھا میرے دادا کی ولا کو, میں نہیں کہہ رہا, صرف کہہ رہے ہیں جو کوئی بھی سمجھا میرے دادا کی ولا کو, دراصل وہ بندہ ہی تو جھکتا ہے خدا کو. وہ بندہ ہی تو جھکتا ہے خدا کو, وہ بندہ ہی تو جھکتا ہے خدا کو. علی اصغر مسکرا کے فرما رہے ہیں ہم نے ہی تو کروائے ہیں رحمان کو سجدے. کہاں پہ جاؤں اور کہاں پہ جا کے پڑھوں, میرے مولا علی اصغر مسکرا کے فرماتے ہیں ہم نے ہی تو کروائے ہیں رحمان کو سجدے. تم جتنے ہو سب کرتے ہو شیطان کو سجدے. ہم نے ہی تو کروائے ہیں رحمان کو سجدے, تم جتنے ہی کرتے ہو سارے شیطان کو سجدے, شیطان کو سجدے, شیطان کو سجدے. ایک بات کرنا چاہتا ہوں, میں کہہ رہا ہوں گر عشق ہمارے سے ذرا خالی ہے دنیا. اب یہ میں نہیں کہہ رہا, میری مجبوری ہے, سرکار علی اصغر نے جو کربلا کے میدان میں خطبہ دی ہے وہ سنانا چاہتا ہوں. میرے بادشاہ علی اصغر مسکرا کے فرماتے ہیں گر عشق ہمارے سے ذرا خالی ہے دنیا, گر عشق ہمارے سے ذرا خالی ہے دنیا, سورج بھی چمکتا ہو تو یہ کالی ہے دنیا. کیا بات ہے, گر عشق ہمارے سے ذرا محنت پسند آ رہی ہے جناب, گر عشق ہمارے سے ذرا خالی ہے دنیا.
आपने मुझे तनहा नहीं छोड़ना। मैं बिल्कुल अपनी जिंदगी का कीमती मौजू पढ़ना चाहता हूँ। मैं कह रहा हूँ गर इश्क हमारे से जरा खाली है दुनिया, गर इश्क हमारे से जरा खाली है दुनिया। सूरज भी चमकता हो तो फिर काली है दुनिया, सूरज भी चमकता हो तो फिर काली है दुनिया। तुम सब ने शरीयत के इवज पाली है दुनिया, तुम सब ने अब पाली। एक होता है यानी किसी चीज को पा लेना, एक होता है जबरदस्ती पा लेना। एक दो बातें आ रही पाली में। मैं कहना चाहता हूँ तुम सब ने शरीयत के इवज पाली है दुनिया। सरकारे हजरत अली असगर मुस्कुरा के फरमाते हमने तो फकत हुर के लिए पाली है दुनिया, हमने तो फकत हुर के लिए पाली है दुनिया। बिल्कुल सारा मौजू छोड़ दिया, एक बात करना चाहता हूँ, और इस बात में मुझे नहीं पता कौन बंदा कहाँ तक प्रवास करेगा। हमने तो फकत हुर के लिए पाली है दुनिया। बिल्कुल सुकून से कहना चाहता हूँ, जे दाद दिया जिथे बाबा जी एक आवाज़ ना आई ना कि फिर जनाब सैयदा के दरवाजे तो खैरात भी नहीं खोली। मैं दबिया हमने तो फकत हुर के लिए पाली है दुनिया। मेरे मौला अली असगर मुस्कुरा के फरमाते हैं अब्बास अब्बास ना अकबर ना मेरे ओन का सदका, अब्बास ना अकबर ना मेरे ओन का सदका। मौला अली असगर मुस्कुरा के फरमाते हैं तुम सारे ही जिंदा हो फकत जौन का सदका। अब्बास ना अकबर ना मेरे ओन का सदका, तुम सारे ही जिंदा हो फकत जौन का सदका, तुम सारे ही जिंदा हो फकत जौन का सदका। फिर मैं कह रहा हूं असगर है कि एक वक्त में गोहर भी सदफ भी। बिल्कुल कीमती मिसरे पढ़ना चाहता हूं। असगर है कि एक वक्त में गोहर भी सदफ भी, असगर के लिए जान हुई जान का फक भी। जिसको उर्दू सुनना आती है उर्दू जबान के बड़े मिसरे पढ़ना चाहता हूँ। असगर के लिए जान हुई जान का फक भी, एहसान है असगर की तबीयत भी शरफ भी। अरे असगर है करीमी का मदीना भी नजफ भी, असगर है करीमी का हाथ नहीं करे, असगर है करीमी का मदीना भी नजफ भी, असगर है करीमी का मदीना भी नजफ भी। मैं कह रहा हूँ बेशीर के झूले को अकीदत से तो मस कर, बेशीर के झूले को अकीदत से तो मस कर। रहमान कहेगा तुझे क्या चाहिए बस कर। रहमान कहेगा तुझे क्या चाहिए बस कर, रहमान कहेगा। नज़म पढ़ूं, मैं नज़म अभी शुरू करना चाहता हूँ बाबा जी। हजे ते मेरा माहौल चेक किया केड़े माहौल से बैठे। रहमान कहेगा तुझे क्या चाहिए बस कर, रहमान कहेगा तुझे क्या चाहिए बस कर। सरकार अली असगर मुस्कुरा के फरमाते हैं बेदिल का जो दिल है मैं उसी दिल का मकीन हूँ। मैं अपनी नज़म शुरू करना चाहता हूँ। सरकार अली असगर मुस्कुरा के फरमाते हैं बेदिल का जो दिल है मैं उसी दिल का मकीन हूँ, बेदिल का जो दिल है मैं उसी दिल का मकीन हूँ। छोटा हूँ मगर जिसमें रिसालत की शबी हूँ। क्या बात है, क्या बात है जो बोल सकते हैं। मेरे दिल का जो दिल है मैं उसी दिल का मकी हूँ, छोटा हूँ मगर जिसमें रिसालत की शबी हूँ। हद ये है अंगुश्ते शहादत का नगी हूँ, हद ये है अंगुश्ते शहादत का नगी हूँ। सरकार अली असगर मुस्कुरा के फरमाते हैं अकबर से न लूं दाग तो असगर ही नहीं हूँ। क्या बात है जो अली असगर पे बोल सकते हाथ उठाइएगा। अकबर से न लूं दाद तो असगर ही नहीं हूँ, अकबर से न लूं दाद तो असगर ही नहीं हूँ। मेरे मौला अली असगर मुस्कुरा के फरमाते इस नस्ल से हर नस्ल को इमदाद मिलेगी, इस नस्ल से। अब जिस बंदे की औलाद नहीं है वो झोली फैलाए और अपनी औलाद मांग ले। इस नस्ल से हर नस्ल को इमदाद मिलेगी, माँ को मेरे झूले से औलाद मिले। इमदाद मिलेगी। अच्छा ये भी मौज है कि 6 मुहर्रम में ज़ाकिर का जोर न लगे। ज़ाकिर 4 मुहर्रम तो बाद बिल्कुल छुट्टी हो गई। ये अता इमाम हुसैन ने कुछ करम की दियो तो मैं सुनता हूँ। इस नस्ल से हर नस्ल को इमदाद मिलेगी।
चक सादियाला मेरा घर है। इस नस्ल से हर नस्ल को इमदाद मिलेगी। मेरा भिराई में बोल बैठा था, मैं सारी रात खड़ा हूँ। इस नस्ल से हर नस्ल को इमदाद मिलेगी। माओ को मेरे झोले से आज मैं घर में मौजूद पढ़वा हूँ। इस नस्ल से हर नस्ल को मौला तेरी जिंदगी दराज करे मेरा भिरा। इस नस्ल से हर नस्ल को इमदाद मिलेगी। बिल्कुल एक लम्हा ज़ाया नहीं किया। हर लम्हे में अपने कद से बड़े मिसरे देना चाहता हूँ। इस नस्ल से हर नस्ल को इमदाद मिलेगी। माओ को मेरे झूले से औलाद मिलेगी। अब जिस बंदे के जहन में सरकारी इस घर का झूला है ना, वो सर उठाए। माओ को मेरे झूले से औलाद मिलेगी। मैं कह रहा हूँ इस नज़म का उन्वान है बेशीर का झूला। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है जो बोल सकते हैं। इस नज़म का उन्वान है बेशीर का झूला। इस नज़म जाएगा मुझे नहीं पता ये मजमा कहाँ तक परवाज करे, लेकिन आपके हुक्म पे एक बात करना चाहता हूँ। मैं कह रहा हूँ इस नज़म का उन्वान है बेशीर का झूला। इस नज़म का उन्वान है बेशीर का झूला। हर हाल में इस्लाम की तकदीर का झूला। इस नज़म का उन्वान है बेशीर का झूला। हर हाल में इस्लाम की तकदीर का झूला। लाबल्द के हर ख्वाब की तामीर का झूला। लाबल्द के हर ख्वाब की ताबीर का झूला। शब्बीर के घर वक्त के शब्बीर का झूला। शब्बीर के घर वक्त के शब्बीर का मेरा दादा मौला जिंदगी दराज है। शब्बीर बाबा कमर शाह जी आपका पूरा मजमा बिल्कुल होता नहीं। शब्बीर के घर वक्त के शब्बीर का झूला। ये होती है जाती इज्जत हुसैन की कसम जाकर आती है और कहते हैं मर अपनों फड़का साड़ी फरमाइश पे साढ़े मजमू थी लगती है। थोड़ा जेल भी सुना करो। मैं दतिया शब्बीर के घर वक्त के शब्बीर का अपने बुजुर्गों से दुआ लेने की खातिर रोजाना हाजिर खिदमत होता हूँ और ये झोली फैला के मांग रहा हूँ किसी को शफकत का भी करो। शब्बीर के घर वक्त के शब्बीर का झूला। मैं कह रहा हूँ समझो तो सही, समझो तो सही क्या इसे तौकीर मिली है। समझो तो सही क्या इसे तौकीर मिली है। इस झूले में सोया हुआ असगर भी अली है। समझो तो सही क्या इसे तौकीर मिली है। इस झूले में सोया हुआ असगर भी अली है। इस झूले में सोया हुआ असगर पढ़ूं जरा झूला। इस झूले में सोया हुआ असगर भी अली है। मैं कह रहा हूँ मुश्किल में हाय मेरा अल्लाह कहाँ पे जाऊं और कहाँ पे जाके मिस्र पढ़ूं। मुश्किल में अज़ादार का मकसूद है झूला। जिस बंदे को कोई परेशानी होती है वो मेरे सरकारी अली असगर के झूले के करीब आता है। वो कहते हैं मौला मुझे ये परेशानी है, मेरी ये परेशानी हल कर दें। उसकी परेशानी हल हो जाती है। मुश्किल में अज़ादार का मकसूद है झूला। ताज़ीम का सजदा हो तो मसजूद है झूला। क्या बात है, हाथ उनसे नाराए हैदरी। मुश्किल में अज़ादार का मकसूद है झूला। ताज़ीम का सजदा हो तो मसजूद। असीम शादी राजी हो। ताज़ीम का सजदा हो तो मसजूद है झूला। मसजूद है झूला। मैं कह रहा हूँ कब दिल है अज़ा खाने में महबूद है झूला। कब दिल है बिल्कुल आपका ये यकमंद था जो आपने दाद देनी। कब दिल है अज़ा खाने में महदूद है झूला। महदूद है झूला। महदूद कहाँ पे जाके पढ़ूं बाबा जी। कब दिल है अज़ा खाने में महदूद है झूला। हर दिल में हर देश के बिल्कुल 2 सालों बाद ये नज़म पढ़ना चाहता हूँ और नज़म मुझे अपनी जान से ज़्यादा प्यारी है। आज सरकारी अली असगर का मुझे हुक्म दिया भाई असीम ने तो एक नज़म पढ़ना चाहता हूँ। मैं कह रहा हूँ कब दिल के अज़ा खाने में महदूद है झूला। कब दिल के अज़ा खाने में मुझे नहीं पता कहाँ तक प्रवास करो। कब दिल के अज़ा खाने में महदूद है झूला। हर देश के हर शहर में मौजूद है झूला। हर देश के हर शहर में मौजूद है झूला। हर देश के हर शहर में मौजूद है झूला। चलिए बात छोड़ दी, अगली बात करें। हर देश के हर शहर में मौजूद है झूला। अब दुनिया कहती है ये जो शिया कौम है ना ये झूले निकालती है, इनको फायदा क्या मिलता है।
इनको फायदा क्या मिलता है? ये तो झूला निकालती है शिया कौम रोडों पे, गलियों में, जुलूसों में, बाजारों में, अपने जुलूसों में, इनको फायदा क्या मिलता है? आओ शिया मिंबर पे शिया कौम का सबसे छोटा नौकर कुमैल हैदर रिजवी अलल ऐलान करके कह रहा हूं, क्या मिलते हैं मुझे इसलिए झूले से दिलासे, मिलते हैं मुझे किस लिए, मिलते हैं मुझे इसलिए झूले से दिलासे, बेहतर है ये लकड़ी कहीं मूसा के असासे। से बेहतर है ये लकड़ी कहीं बाबा दे बुलंदर सलावात। बेहतर है ये लकड़ी कहीं मूसा के असा से, महफूज अकायद हैं यही वाइस की जफा से, महफूज। अब इतनी मुश्किल उर्दू सुनने के लिए सिर्फ कराची हो सकता है। आज झंग शोरकोट साले वाला अपने घर भी खड़े होके समझ आवे ते भावे ना आवे तो अगले मौला ये सर क्या बात है थोड़ी, क्या बात है थोड़ी, क्या करीबी है थोड़ी। मैं अपना महफूज अकायद रहे वाइस की जफा से, जो दुनिया हम पे एतराज करती है वो सुनो, महफूज अकायद रहे वाइस की जफा से, झूले से जो मिलता है मैं क्यों मांगू खुदा से। क्या बात है यार, हाथ ऊंचे वाले सखी सरदार कलंदर, झूले से जो मिलता है वो क्यों मांगू खुदा से, झूले से जो मिलता है वो क्यों मांगू खुदा से। मैं कह रहा हूँ झूले में जो लकड़ी है, झूले में जो लकड़ी के सतू झूम रहे हैं, अल्लाह कहाँ पे जाऊँ और कहाँ पे जाके मिसरे पढ़ूं, बुजुर्गान सर उठाइएगा। झूले में जो लकड़ी के सतू झूम रहे हैं, लगता है यही लोह कलम झूम रहे हैं, लगता है यही रोह कलम झूम। आदमी से मिस्र नहीं पे सलाम करता, लगता है यही सरकार ये इसगर पढ़ना चाहते, लगता है यही लोह कलम झूम रहे हैं, लगता है मेरे बादशाह अली असगर मैदानी करबला में है, करबला के मैदान में 9 लाख फौज को देखा, अली असगर फौज को देख के मुस्कुरा के फरमाते, तुमने कहाँ सोचा है मैं क्या बोल रहा हूँ, तुमने कहाँ सोचा है मैं क्या बोल, भैया मेरी तरफ तवज्जो, तुमने कहाँ सोचा है मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं इस्मत किबरा का गवाह बोल रहा हूँ। तुमने कहाँ सोचा है मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं इस्मत कुबरा का गवाह बोल रहा हूँ। हसीब भाई मुझे नहीं पता कौन बंदा कहाँ प्रवास करे, मैं इस्मत कुबरा का गवाह बोल रहा हूँ। नजरों से गिरा कर मैं कज़ा बोल रहा हूँ, नजरों से गिरा कर मैं कज़ा बोल रहा हूँ, मैं प्यास की दुनिया का खुदा बोल रहा हूँ। क्या बात है, क्या बात है जो बोल सकते हैं। मैं प्यास की आखिरी 2 मिसरे जोली फैला के मांग रहा हूँ, हक बने तो अगर रखना नहीं, ना बने तो बोलने की जरूरत ही नहीं। सरकारी अली असगर मुस्कुरा के फरमाते हैं, मैं प्यास की दुनिया का खुदा बोल रहा हूँ, मैं प्यास की दुनिया का खुदा बोल रहा हूँ। अली असगर मुस्कुरा के फरमाते हैं, मत सोच के प्यासे हैं सभी महवे तलब है, मत सोच के प्यासे हैं सभी महवे तलब है, हम प्यास के बंदे नहीं, हम प्यास के रब हैं। हम प्यास के बंदे नहीं, हम प्यास के रब। करोड़ गुना इससे ज्यादा फजाइल पढ़ दिया। एक जुमला मसाइल का पढ़ने मेरे बाद मेरे भाई आ गए, इनको ज्यादा लेट न कर रहे। करोड़ गुना हसीब भाई से ज्यादा फजाइल पढ़ दिया जाता। अली की इज्जतदार बेटियां तब तक राजी नहीं होती जब तक उनका मसाइल न पढ़े। एक दफ़ा हाय करना, एक दफ़ा मातम करना मेरे यहाँ पे आने का पढ़ने का मकसद हो गया। अब मैं नहीं कह रहा हसीब भाई बाबा कमर शाह, इज्जत हुसैन की कसम, बड़े बड़े साइंसदानों ने कहा कि 6 माह के बच्चे का वजन कम अज कम या ज्यादा से ज्यादा 9 से 10 किलो का होता है। एक दफा हाय करना, यहीं पे मातम करना, सलाम करने लगा। 6 माह के
बच्चे जिस बंदे के अंदर दिल है ना और उसका दिल हजरत इमाम हुसैन की औलाद के लिए तड़पता है, वो एक दबाए करेगा। जिसके अंदर दिल नहीं है उससे मेरा मामला ही नहीं है। 6 माह के बच्चे का वजन कम से कम 9-10 किलो का होता है। इज्जत हुसैन की कसम, हुरमले कमीने ने जो तीर मारे ना, इस तीर का वजन 12 किलो था। असगर के वजन से ज्यादा इस तीर का वजन। एक रिवायत पढ़ता हूँ और इसी रिवायत पर सलाम करने लगा। भाईजान, एक ज़वार मेरे मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के रोज़े पे गया। ज़वार ने हुसैन अलैहिस्सलाम के रोज़े पे जाकर रोना शुरू किया। पूरे मजमे में से एक हाय का तड़पदार यहीं पे एक हाय की जगह सलाम करने लगा। ज़वार हुसैन के रोज़े पे गया, ज़वार ने रोना शुरू किया। ज़वार ने कहा, या हुसैन, या हुसैन, मुझे एक दफ़ा ज़ियारत कर। या हुसैन, अपने कुर्सी के लिए पढ़ रहा हूँ, कोई ये ना समझे हमारे लिए पढ़े। ज़वार ने कहा, या हुसैन, मुझे एक दफ़ा ज़ियारत करवाओ। ज़वार रोता 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 हज़रत इमाम हुसैन की कब्र पे, हज़रत इमाम हुसैन के रोज़े पे ज़वार को गश आ गई। या अचानक हज़रत इमाम हुसैन की ज़वारी ज़वार को नसीब हुई। इज़्ज़त हुसैन की कसम, इससे बड़ा अमीर और इससे बड़ा खुशगवार ज़वार ही नहीं था जिसको हुसैन की ज़ियारत हुई। इसने हुसैन की ज़ियारत की। इसने कहा, मेरे मौला, मेरे आका, मैंने आपकी ज़वारी, मेरे मौला, मैंने आपको ख्वाब में तलब इसलिए कि मौला मैं आपसे एक बात पूछ सकूं, मौला मैं आपसे एक बात पूछ सकूं। सरकार हुसैन ने कहा, ज़वार पूछ, तुम्हें क्या पूछना है? ये कहते, मौला करबला के मैदान में आपको सबसे ज्यादा तकलीफ हुई किस वक्त? अब एक बंदा है करे, मातम करे, जिसको मातम आए वो सर नीचे कर ले। करबला के मैदान में आपको सबसे ज्यादा दुख, सबसे ज्यादा तकलीफ हुई किस वक्त? हजरत इमाम हुसैन ने इसकी तरफ देखा। इसने कहा, मौला क्या आपको अकबर की बर्छी पे दुख हुई? सरकार फरमाते नहीं। इसने कहा, मौला क्या आपको अब्बास के बाजुओं पे दुख हुआ? सरकार फरमाते नहीं। इसने कहा, मौला क्या आपको कासिम के टुकड़ों पे दुख हुआ? सरकार फरमाते नहीं। ये गिरा मौला हुसैन के कदमों पे। इसने कहा, मौला आपको दुख किस वक्त हुए? सरकार हुसैन रो के कहते हैं, ऐ ज़वार, मुझे करबला के मैदान में सबसे ज्यादा तकलीफ, सबसे ज्यादा दुख हुआ उस वक्त था मैं जब असगर के सूखे लबों पे बोसा दे रहा था, हुरमले कमीने ने तीर मारा।